Hi guys, good afternoon guys. So magandang hapon po. Ito po yung area ng Boracay guys. So daming tao guys, daming mga guests. Lakad-lakad muna guys. See that guys. Wow, beautiful, nice. Dito pa si Superman guys. Na-stack up si Superman guys. Si maraming mga guests. See that guys. Wow, nice. Oh. So daming tao guys. Oh. Daming naliligo kahit hapon na. Hapon na guys, marami pa rin. Sabi guys, oh, maraming mga kanta. Yes. Wow. See that? Wow. Nice. Wow. Wow, nice. Wow. Guys, wow, nice. Yes, guys, yeah. Oh, he's playing volleyball. Oh, nice. Oh my god. Nice. Wow. Wow. Okay. Yeah. I pretty good. So lovely. Oh my god. Yes. Yeah. Yes. Playing cards. Yeah. Wow. So happy. Yep. Nice, beautiful. Wow. Here. Oh my god. Oh, nice. Hello. Guys. Guys. Ayan na guys, marami na namang tao dito guys. Yeah. Oh. Dito, picture ako kasi. Sure. Oops. Come on. Saan na tayo? Malayo pa ako guys. Malayo pa yung uuwian ko guys. So may na spatan akong maganda. Yan, magandang area guys. Sa dami tao rin guys. Grabe, ganito karami ngayon ang guest ng Boracay. Hello. Yan. Ito karami yung guest dito. Station 1. Station 1 guys. Wow. Castle pa nito guys. Naginawa nila. Grabe oh. Ganda guys. Oh wow.
Serena Wanda guys. Oh, iba. Nice guys. Wow. Estancia 1. Estancia 1 guys. Hotel. Wow. We are playing volleyball here guys. Yeah. No. Very nice place here. Oh my god. The soccer. Playing soccer. Oh, right. Oh. No, baby. Cute baby. Oh, wow. Wow. Come on, come on, come on, come on. Come on. Yeah. Hello. Oh, gosh. Bang laro dito guys. Yan. Oh. Oops. Oh. Come on. Matakbo sila guys. Yan. Come on. Oops. Okay. Oh my god, may boat na naman guys. Oh nice. See. Oh wow. 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 Come on. Yes. Yes. Ganda talaga dito no. Ganda talaga dito sa tabing baybay ng Boracay guys. Ayan. Gabi na yan nga, hapon na guys, pero makita mo pa rin no, sa dami ng mga turista naliligo sa Boracay. Kita niyo mga tao guys, dami. Wow. Dami talaga. Wait, not yet. There's two more. Okay, try to do it. Okay. You have to. Pangklaseng laro dito guys. Tawag nito sa laro na to. Dami guys, oh. Dami guys, no. Kita mo guys. Wow. Nice. Oh, beautiful. Wow. Wow, nice guys. White House. Yan na si White House guys. Yeah. May games mo sila. Oops. Hinan. Nasa hinan na ako guys. Sumalapit-lapit na ako guys. Nasa hinan na ako. Oh, naliligo pa sila. Oh, marami pa naliligo guys. Naglalaro pa ng volleyball. Paborito nila ngayon guys kasi hindi mainit. Yan. Kasi mainit. Yan. Jobs. Dami. Oh. Oh my god. Swimming pa. No. Wow, yes. Ano to? Ambassador. Lapit-lapit na ako guys. Ambassador na po ako guys. Grabe. Malayo pa pala ang lalakarin natin. Oh, dami. Oh, dami pa nag-swimming. Oh, may mga bata pa. Oh, may mga ano pa. Baso. Oh my god, beautiful. Oh my god. Beautiful place.
Wow, oh. Grabe mga decoration guys, oh. Makikita mo pag sa gabi guys. Oh my God. Yan. Ito na, yan. Hotel guys, oh. Wow, ganda. Ganda. Kaganda-ganda. Wala akong masabi. Yan, hindi mo akalain na dadayuhin talaga ang Boracay guys. Kasi oh, white sun. Oh, napakaputi. Linis. Pinong-pino. Kaya yun, oh. Ang ganda talaga. Pag sa tabing beach ka, ang ganda. Wow. Wow na wow. Yeah, swerte talaga guys kung makabili ka ng lupa dito o hotel dito sa lapit ng beach mismo. Napaka nice. Kita mo naman. Wala kang lugi. Yan guys. Yan. Oh. A lonely girl pa. This time. Oh, diba? Yung mga laro nila guys, oh. Badminton ng style pero ang bola nila ay pang long tennis. Pero hindi man masabing long tennis guys kasi mataas-taas yung net. Yung net nila mataas. Dapat ay ano lang mababa. Oh. Yung Dalin Hotel guys, yan. Oh, wow, wow. Sa tabing Baybay yung mga beach. Madami rin dito guys, oh. Yung mga lamparaw pa. Kaning. Saka. Oh, dami pa guys, oh. Oh my God. Sure, wow. Dance pa sila, oh. Wow. Nice. Wow. Okay. Yung cellphone nila, iniwan na. Iniwan yung pinsan. Mamaya mawala. Yan. Guys. Lalas. Ito guys. Nadaan na tayo sa matinding bakubak. Yaps. Hello. Okay. So, dito tayo daan guys. Taas. Yan. Yan. Ganda ng hotel dito guys. Oh. Wow. Dito naman tayo sa daan na medyo ano guys. Oh, hello. Good evening. Guys. Binasa sa lubong tayong foreigner guys. So, gising guys. Yan. Ganda talaga. Oh. Kahit nasa anuhan na tayo ng mga niyugan guys. Ganda pa rin. Puti pa rin wala. Buhangin. Buhangin guys. Kahit ano na. Hapon na. Hindi na. Oo. Hello. Good evening. Hello. Oops. Ah, may aso bang namasyal? Tama. Oh my. Oh my. Oh my. Ingat lang sa bato. Baka ikaw mabaliktad. Diba? Marami pa rin mga bata naglalaro ito guys. Yan na napakahaba, malayo guys. Nakakarating sa wakas. Nandito na ako sa Surkata namin guys. Okay, bye bye sa tabing Baybay. Uwi na ako guys. Dito na, hanggang dito na lang po tayo. Bye bye.